Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qadara as-samawati wal ardi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyabatuka maqaman mahmuda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saudaraku muttaqin, hadirin wal hadirat jemaah pengajian saya rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelaban taufik inayah Allah Subhanahu wa taala sebentuk kesehatan jasmani kelaban rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita kelaban hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kedua kali pun selawat salam semoga tetap terjaga hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sore malam salam perjuangan dari Allah Subhanahu wa taala dan sahaja para pematua yang buat berada di bersat. Moga-moga diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan oleh rahmat dari permohonan kita semua dan oleh maghfirah sebab dari permohonan kita semua dan juga permohonan jaga kita semua semoga dalam keadaan baik-baik, moga dalam keadaan tenang, sejahtera, sehat, walafiat, yang beribadah kebagusan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin umur, makin kemudi, moga tambah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah amalan-amalan bagus atau amalan-amalan saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika menyaruh sebelumnya pada pintu acara selamat kabin kira Islam gula pada erana hari Kamis waktu pengajian membaca bisa tapi karena beliau oning pengajian maka patoleh caranya sedangkan betul daulah undangannya kita dapat keadaan daulah hilang mungkin di jejak sanapa tahuning cuma daulah tunging sejurisan hujan pagi tapi pagi nanti itu coba jam apa biasanya mengajar teknika hingga jam belum kita lestari ya, tiga bulan karena pengajian itu kita entar karena pengajian insyaallah kita lestari pengajian kita ramai kerasa bola-bola ibadah kare-kare di Kabupaten Angkep di Gadis Angkep kalau macam Angkep dan dia tetap maka sosol barang tidak yang sapura jika penangkut orang percaya
punya peserta. Namun akan dikatakan itu barakah, doa barakah, bulan mata konsepsi. Namun akan dikatakan itu muncul barakah. Konsepsi dan itu kita percaya maksudkan. Bila berjumpa muncul dengan malam berpui ke luar, mereka siarannya mana kecil, atau lagu di depan, kini yang susah, mereka berjumpa terus pula tak percaya konsepsi itu, berjalan malam bertorok, setor, pula tak percaya kuat tujuh kursi. Karena berat, kadang memotong proses ini. Jadi monasela di tegel, di keramik, di lantaian saya, beberapa keramik. Mereka sebut gula kurang suka. Makanya tak pada hadir ke acara resepsi gula mendaki tarikan ongku, berlalu sesemangku, dijaga bungai. Hadirin berhadirat rahimahullah, sore mulai tabarruk Fatihah dan luhur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin وجميع الصالحين وسلم الرحمن أكسب الدين الأمانين والدخولين والخالدين وسلم الله عليهم أجمعين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا عبد القادر الجلالي وسيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا إبراهيم الدسوقي سيدنا إبراهيم الباجوري سيدنا عبد الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنبلي والإمام المالك المدني ولأبي شيخنا محمد بن القتلاني شيخنا الياسر أبي خليل وسنك حسن شمس العارفين وسنك روحا شيخنا وشيخنا العلماء شيخنا علي وطنبودا رضي الله عنهم من سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركة مدارهم وأسرارهم وعلوم الدين الدنيا والآخرة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
manusia. Dan guru mati, guru mati, tua sunari, guru mati. Kira terbetul, guru turun kerana Sayyidina Rasulullah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi antara uci ya syarif ya sallallahu alaihi wasallam abaina wa qatina wa jaddatina wa jaddatina wa nabi sallallahu Allah ya subhanahu Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila ar-rahmani baiti. Tsumma ila ar-rahmani. Tsumma ila ar-rahmani. Tsumma ila ar-rahmani. Tsumma ila ar-rahmani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله لا غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر إن الله غفور
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا خبير يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم المولى ونعم الناصر حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا الله يا لطيف 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 أستغفر
العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر الذي أدركني يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل بالقدرة المريض به القرب وتقوم به الأوائل وتنال به المواجب وحسن الخواتيم ويستسقى الومن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل بالقدرة المريض به القرب وتقوم به الأوائل وتنال به المواجب وحسن الخواتيم ويستسقى الومن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدرة تنفرج بالقرب وتقضى به الأوائل وتنال به المواهب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدرة تنفرج بالقرب وتقضى به الأوائل وتنال به المواهب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدرة تنفرج بالقرب وتقضى به الأوائل وتنال به المواهب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدرة تنفرج بالقرب وتقضى به الأوائل وتنال به المواهب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مطلوب لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال الأقوال وتغفرنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند بعض الدرجات وتبلغنا بأقصى الواجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال الأقوال وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند بعض الدرجات وتبلغنا بأقصى الواجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا جبر يا فقر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبر يا فقر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبر يا فقر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين بسم الله
قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وأنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم عبد الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله التوحيد لا لا إلا 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 لا لا إلا
Alhamdulillah wa ni'mal wakil.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oh, buat majenan. Kencang kan kita rasa. Tole. Matole. Manyak je. Ratus, dah beratus. Banyak je nak. Betul Malaysia lagi bini. Saya bagabin. Di Malaysia gabin nasib bini. Tiga itu surat. CD. Oh, berarti dari guru Malam Jumat, uncel dia hidayah. Tentu. Kenapa tu?
Oh, habis. Sian, Belakang. Mencang kita dangkai. Makalah awak mak abita makan. Mak abita makan je. Mangkat. Malah. Tak ada ni boleh Pak. Tak ada ni boleh. Terus saya kehilangan. Gantu satu kabar. Gambar. Bangsa lagi apa? Bangsa lagi mangkat. Tak mangkat dia. Karena gadis mangkat. Jajan tak nilan. Dulu, terus mereka bilang. Dokter, saya selalu menang dokter.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Taman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'i syari'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Wal muhtaramin, para alim ulama, rasulul mursalin wal mujtahidin, para tokoh masyarakat, wabil khusus jemaah pengajian saya kesedajana kula mulyati. Alhamdulillah dapat jaga pengajian pemisan bisa makin ke kita. Alhamdulillah perusahaan kita bersama barengi dalam keadaan saya dengan keadaan sehat dan afiat. Agar semoga terus bisa sehat walafiat kita semua, amin ya rabbal alamin. Tentulah mungkin kita orang kia menapa sebagai Al-Quranul Karim, yaitu surat Yunus tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus itu sabab-sabab kelaban kemudian di surat Yunus, yaitu peristiwa yang berkaitan kelaban Nabiullah, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Surah Yunus disebut surah Yunus karena adanya kisah Nabi Yunus di dalam surah ini. Kisah tersebut mengandung nasihat, pengajaran, mengibrah, tauladan, pedoman bagi kaum yang beriman setelah sebelumnya kufur kepada nabinya. Kisah ini merupakan keistimewaan Nabi Yunus yang sungguh-sungguh dalam bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yunus itu tobat yang peroleh cukup ketika dalam keadaan badan di dalam aset di dalam laut. Hadirin dan hadirat rahimahullah, perlu sangat diketahui di dalam surat Al-Qadita Allah Subhanahu wa ta'ala tergulau insyaallah
betul itu antara satu ayat dua ayat saya ke 4 ayat atau 6 ayat. Aku itu nampai iman dan Allah Subhanahu wa taala kalaban mabenya mermaki menapa dengan Allah Subhanahu wa taala saya asyik dalam Al-Qur'an Al-Azim. Al-Quran saya aku tadi tahu. Kenapa Al-Quran itu saya bagi sangat aku? Karena Al-Quran itu bernibu-nebuna makhluk biasa, bernibu-nebuna ke makhluk-makhluk, tapi sebutpun Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Al-Quran sesungguhnya Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Quran kita bercerita tentang Allah, ya, misalnya bacaan buku-buku bacaan, mata pelajaran umum, pelajaran fisika, pelajaran apa IPA, IPS, PPK itu, yang punya apa pelajaran umum, kita bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quranul Karim, Al-Quran semuanya, Al-Quran seabdi seaku dari topas sebutkan Allah Subhanahu wa taala sebab kaditolah saya untuk si wajib dia cerai dicari ilmu mereka berlomba-lomba oleh Muslim, oleh mukmin khususnya di kalian di Pamuncuk aku mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ini Allah Subhanahu wa taala ajabu biawali kalamat alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, Allah yang maha mengetahui maksudnya. Tilka ayatul kitabi, tilka itulah Al-Quran, ayatu yaitu ayat Al-Kitab pada Al-Quran Al-Hakim sepenuh bijaksana, sepenuh hukum maksudnya. Al-Hakim itu Allah Subhanahu wa taala penuh hikmah, ya, penuh hikmah, penuh hukum, penuh kebijaksanaan, ya, yang penuh bijaksana, ya, Al-Quran. Dalam surat kedua Allah Subhanahu wa taala katahu akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua tadi itu akana apa pantas linnasi dan manusia ajaban mereka heran an auhayna bahwa kami Allah telah mewahyukan ila rajulin kepada seorang laki-laki, ya, minhum daripada mereka atau di antara mereka an-andir agar berilah peringatan an-nas dan manusia sebab bagi manusia wa basyiril ladina berilah kabar gembira al-ladina dan orang-orang amanu sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala anna lahum sesungguhnya bagi mereka, bagi orang-orang beriman qadama kedudukan atau pahala atau pangkat derajat sedekah yang baik, yang benar, yang kukuh inda rabbika di sisi pangeran dan kafir. Ya. Kalau kafiruna lalu ada orang-orang kafir, ada orang-orang kafir inna hada sesungguhnya hada ini Muhammad lasahirun mubin sungguh penyihir yang jelas.
di Kanjeng Nabi era lagi tukang se. Tidak boleh heran untuk kiai bocah nikah, kadang kiai bocah tukang seher. Mereka biasanya orang-orang dengki, mereka iri dua para tokoh-tokoh para kiai. Mereka Kanjeng Nabi berikan rahmatan lil alamin yang menjadi rahmat kepada sekalian alam. Egonya tukang seher oleh mereka kafir mereka. Jadi mereka Kanjeng Nabi banyak orang kafir. Fabashiril ladzina amanu andir, agar andir berilah peringatan atas dan manusia. Fabashiril ladzina, dan berilah kabar gembira amanu mereka orang-orang yang pada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencengarkan itu kudu abret kabar gembira, abret peringatan, kimun dolar peringatan kabar jenengan ke masyarakat lewat pengajian tadi itu. Mun panjenengan tak bisa murok, tak bisa mulang, kilongku. Mereka abret peringatan mayo masalah mun kasih tak sampai jenengan. Mereka ngajar kata kereta datang ke mayu membuat pengajian maka pengajian. Ini tugas andir. Mereka agar memberi peringatan. Yang peringatan apa? Bil hikmah Al-Quranul Azim. Kalau peringatan hikmah, kebijakan mereka wabashirhum, lalu beri kabar gembira orang-orang sebanikan. Ini kabar Nabi cara mereka. Kabar juga mengaku orang beriman di tersebut abret peringatan memberi kabar gembira mereka datang ke pengajian ke kesampurnaan dunia akhirat. Untuk ilmu nikah beri kabar gembira pahala rajin. Aku pahalana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan jadi kecerita kabar yang menyenangkan kali itu, tapi kabarnya itu berarti kabar kebaikan. Kebaikan harus ittiba kepada Al-Quranul Karim, ittiba kepada Al-Quran. Tak boleh kebaikan ya. Kabar gembira bunga oleh kali itu ada di dalam nas Al-Quranul Karim, harus ittiba kepada ibarat kepada Al-Quran. Ini tugas kalian. Di perlu negara itu berikan kabar-kabar gembira. Semua banyak dalam Al-Quran menyatakan anjuran menerima pahala syakur. Ini unsur antara kabar gembira kepada orang lain. Seperti wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah khairan wa a'zama. Karena kelakuan bagus ibadah di sisi Allah, ajran indallah, pahala di sisi Allah. Ajran indallah tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah khairan wa a'zama. Beribadah kebagusan sehingga wa'aqwa adalah berpahala raja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala raja kira rupa ni'mal maula wa ni'mal wakil, jannatul na'im, jannatul firdausil a'la. Jika masuk berjalan pahala sehat aku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gula singkat gula singkat, tak gula terjemah kaki gula singkat. Ayat yang kedua kan itu diriwayatkan asbabul nuzul
Rasul sabut turun ayat kadito. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan bangsa Arab, ya. Atau sebagian dari orang-orang Arab yang ingkar ketika Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Rasul dan Nabi. Jadi di zaman kebalikan Arab kadito, manusia Arab kadito ingkar atas benar kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diturunkanlah di surat Yunus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kedua kita. Maka dari nasi ajaban, awhayna ila rajulun minhum alladzi nasi wa basyirul ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, supaya lahum bagi mereka qadama, yaitu kedudukan atau pahala sidqin yang baik tinggi inda rabbika di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun ayat itu aku mereka menegaskan Allah Subhanahu Wa Taala atas kebenarannya dan membenarkan keingkarannya orang-orang bersyarat pada ketika kemerdekaan. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Rasul dan Nabi jika ditolak, tepar aja berkata kafir. Jika berkata Allah terlalu agung untuk mengangkat seseorang Rasulnya dari golongan manusia agar Ibnu jadi beriwayatkan itu dikibar ketika Ibnu Jarir cerita anu tubuhkan itu. Kemudian pun ayat yang ketiga di surat Yunus itu, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi dzalikumullahu rabbakum fa'buduhu afala tadhakkarun. Jika juga di surat Yunus itu Allah menceritakan, memajukan inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina khalaqas samawati, yang telah menciptakan benyak langit sebentar lapis wal ardi benyak bumi sebentar lapis fi sittatil ayyam, di dalam 6 hari. Si Allah kebilang itu bumi bentar lapis itu menyana abidan 6 hari. Thumma istawa 'ala arsy, kemudian Allah beristawa bersemayam ala arsy, di atas arsy. Setelah menciptakannya yudabbirul amri, lalu Allah mengatur segala urusan segala makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk lebih-lebih manusia. Atur Allah. Jadi Allah terus senang di atas arsy ketika sudah 6 hari kecuali langit berbumi. Di dalam bersenang-senang di atas arsy, bersemayam di atas urusannya dan mengatur segala urusannya. Mengatur lewat malaikat Jibril. Disebutkan di surat Al-Qadr, ketika seutus tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Di surat Al-Qadr. Ya. Jadi tanazzalul malaikat, Allah menurunkannya bunyinya para malaikat. War-ruhu fiha, berruh sesuci. Bila dikirabil kalabat utusan pangeran nyatur Allah, dan itu Allah mengatur, bukan Allah sendiri, tapi Allah mengutus para malaikatnya. Setelah istawa al-arsy yudabbirul amri, setelah ngatur Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu makhluk sampun eka kebaik sebagai langit bumi, ma min
Syafi'i tidak ada Allah Subhanahu wa taala min Syafi'i seorang penolong pun yang memberi syafaat illa min ba'di idnihi, terkecuali min ba'di setelah idnihi adalah ngaule idni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang tak bisa nolong dekat setong-setong orang teka bapak teka guru mereka satu dia tak bisa nolong terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa minta izin kalau Allah Subhanahu wa taala. Makanya parlona potra-potra nak foto kumpul-kumpul ibadah panuduk kaku matau dekat jalan-jalan kadito ilmu Al-Quran. Karena bagi mereka sampai dituntut menyunan Allah Subhanahu wa taala menabi anak tak epangan ngaji. Itu dicerita nambah dari rekona nanti mama jalan bur jalan tipun anak neraka min surga mama min surga iuluk bukan anak mereka iuluk mereka tipun neraka anak mereka orang tua juga mereka tarik ke neraka mun anak surga orang tua neraka tarik bukan anak mereka ke surga iuluk karena nanti sahabat masuk neraka anak mereka karena salahnya dari orang tua. Tapi penuntut ilmu Al-Quran, ilmu Allah Subhanahu wa taala ini kesaksian dapat. Nah, wasawa'un alaihim antartahum am tundirun la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang mereka. Alaihim terhadap orang-orang mereka Anda tahu apa lamari orang mereka nak potra-potra mereka diberi peringatan, diberi kuburokan, diberi makaji, penuntut ilmu, penuntut amlam tundirhum atau mereka potra-potra mereka apa lamari diberi makaji, belajar ilmu Al-Quran, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa maka mereka la yu'minun sehingga mereka mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang ilmu akhirat kita pada juga tak ikut ukur berangkat, tak ikut ukur berbisnis aja. Tinggallah apa sih kabar terasa bodoh. Lalu kau jangan terti panggilan sampah seperti berkat oleh alim ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kau pamanah betul yang bergaji tinggi, bunyan diobel, tapi tak tahu dekat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang sampah, mereka gula kalau terasa mereka gula. Karena bahaya bagi ajudan Allah bekerja. Kita kayak suatu adalah karena anak boleh neraka. Ini macam kasta. Lalu kasta itu kasta di akhirat. Mungkin oleh macam mana itu berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba untuk mengejar materi, untuk mengejar ubahan itu. Saya dikerahkan ilmu akhirat, materi ilmu keduniaan. Sebagus pada ngaji sebagus lebih banyak ngaji ilmu akhirat juga ngaji ilmu dunia. Kerja oleh dunia raja tak mau apa, tapi yang itu bertempel daripada oleh ilmu akhirat, namun tahu dengan ilmu dunia keduniaan. Artinya daripada tak untung di akhirat, namun tak dia dunia raja, bisa banyak itu dunia bertempel maksudnya. Melalui pada yang mengatakan pamun bukan lebih potra. Sejak 10 tahun SMP sampai Alia, nama boleh Alia sampai paling 10 tahun boleh Alia sampai lulus kurolah, pangalah gelar apa saja, panurut jurusan apa saja, perkuliahan apa saja.
Mereka pas tak pakaji, tak patunjuk langsung kepada jurusan ini itu sehingga buta ilmu akhirat, maka pagi tunggu siksa bagi adunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang sempurna. Mereka hadirin berhadirat ini pentingnya dan makanya Ibnu Mas'ud seorang tabi'in ulama kali itu Ibnu Mas'ud kali itu orang ilmuwan ahli sains, ahli sains, boleh ahli ulama ahli kedokteran, tapi umur bertahun-tahun apun apal Quran, ahli kedokteran, ahli sains, Jadi para ulama, jadi ilmu Al-Quran tadi itu harus digodok terlebih dahulu sebagai fondasi pada keselamatan untuk mengharui kehidupan dunia dan mengharui kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka baguslah putra-putri yang saja mundur lagi mundur kalau tahun buruh bakal perkuliahan urusan lalakon, urusan farmasi, akbin, akper, melaki, membini, akbin, menurut jurusan teknik macam lah, tak pun apa. Yang penting ada dasar dan itu bisik untuk mengetahui perkara-perkara. Mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya jadi hukum, jadi hikmah di dalam panduan hidupnya abadi kami. Seterusnya di surat Yunus itu Allah Subhanahu wa taala lanjutannya ayat yang kedua itu illa bi'idzni dzalikumullahu rabbakum fa'buduh dzalikum tidaklah berdakapi dzalikumullah jadi itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbukum sebagai pangeran dan berdakapi fa'buduh maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kali itu surat Yunus ayat 2 kali itu Allah asyarul dekat manusia, dekat makhluk mereka jadi juga mencoba ingat mereka berarti tak ada hubungan itu daripada dari surat Yunus itu. Coba ingat tak belajar mereka kalau bahaya ajaran-ajaran yang tidak baik. Mencoba ingat pas tak belajar mereka bahaya. Fa'buduh maka subhanallah Subhanahu wa ta'ala. Afala tadhakkarun maka tidaklah berdakapi tadhakkarun berdakapi memikirkan. Apakah tidak memikirkan berdakapi? Lamarilah Allah akbar langit bumi. Lamarilah Allah mabudu akbar makhluk masuk pula berpanjangan. Apakah kemudian tak fikir? Afala tadhakkarun? Tolong tak fikir. Dia pikir mayu menjumpa Allah, mayu makhluk jumpa Allah, mayu makaji ilmu Allah, mayu makaji jalan-jalan keselamatan dunia kelaban akhirat kuakul ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang afala tadhakkarun. Bagi orang yang berbal, orang yang akal sehat, kan itu mesti berbal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga di dalam surat Yunus itu ilaihi marji'ukum jami'a wa'allahi hatta innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Jadi insyaallah pada bulan cukup bagi di 4 ayat kita dan sampai lumayan ya. Mungkin untuk pada tafsir tapi kata perkataan itu mun pada terjemah tapi kan
itu dalam ayat baik itu bisa memakai antara 1 jam, 2 jam, 3 jam dihabis. Makanya gula mana sikat dari itu. Dengan mana isi sikat negara. Jangan ayat yang keempat itu ilaihi kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya marji'ukum bertakabi abadi jami'ah semuanya. Itu semua makhluk kali itu ibadati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadati maksudnya derma, ibadati ke alam ini, ibadati ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ketemu di jiwa raga boleh ke Allah jiwa raga. Apa maksudnya jiwa raga? Karena nanti ada hari kebangkitan, semua orang-orang itu yang telah meninggal, baik yang gaib maupun yang meninggal yang dikubur, mereka akan bangkit kembali di hari kebangkitan. Boleh bagi, ipariksa bagi sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mizan. Jadi jiwa raga roh kan itu boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tiba kepada marji'ukum boleh jami'ah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk yang tidak ada, yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ianya dikembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat yang keempat kali itu surat Yunus kali itu, wa Allah dan janji Allah itu adalah benar. Dengar, bulan dikaitkan itu kok nyaman apa Israel, berana PLN. Dengar, tulis bulan, alongku ke Israel. Apa alongku Ustaz bersuara kerja? Beriman, apa alongku bersiksa bersuara kerja? Apa alongku? Ini aku. Nikah. Baca surat Yunus tentang korban. Allah apa? Janji Allah adalah benar. Allah tidak bersuara ini benar. Allah tidak berneraka. Ya benar. Nikah wal jannatul haq wal narul haq wal mizatul haq wal nar. Saja nikah adalah benar. Kita tak berkaji kepada nikah yang berbandingkan berarti kafir. Tahu lepas pas, tahu le. Ya kajian matika, pun umku kalau ada akhirnya matika. Apa umku? Umku. Yang tidak umku. Ini kan was-was. Ini kan kufur, kafir. Jadi hati-hati. Hati-hati. Bukan sekedar katanya apa umku, terus tiba untuk lebih jelas, tak pun apa. Tapi apa umku? Yang tidak matika was-was, tak apa aja. Jadi kafir. Terkadang ada Islam menurut ya kafir. Tak bertanya. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah janji Allah adalah umku. Innahu yabta'ul halqa thumma yu'iduhu. Innahu sesungguhnya yabta'u. Dialah memulai al-haqqa sebenar al-khalqi dekat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, thumma yu'idu, kemudian mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala liyajzihi, untuk dia memberi balasan alladzina amanu, dekat orang-orang yang beriman kepada Allah wa amilus shalihat, berbuat aku banyak keputusan amalan soleh bil isti dengan adil, tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang untuk memberi balasan Allah Subhanahu wa taala kepada amal wa amal saleh, orang beramal saleh, beramal kebaikan bil isti kalawan adil, timunna
biar amal fokus, amal banyak diberi pahala sebanyak oleh Allah, diberi keuntungan sebanyak, diberi kenikmatan seraja oleh Allah. Masa pada biar amalan nasa kuali terus ada suara terus ada keuntungan akhirat, tak ada. Negara yang lain Allah kullu darajatin mimma fa'ilu. Tiap-tiap derajat dapatkan orang di sisi Allah tergantung kelakuannya, tergantung perjuangannya. Walaupun kita berjuang kepada Allah yang kalah beban, kita ada perlindungan. Orang syafal, para ulama, kita ada keuntungannya. Itu menyatakan berakhir, tak ada. Tergantung. Maka berarti Allah mengadili tiap-tiap kelakuan amalan soleh kebaikan. Itu banyak akan banyak. Surga akan tinggi, paling Allah akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untara Nabi berima, siang malu dalam hari keadaan, siang malu dalam agama, ajaran Al-Quran, para sahabat, kita ada surga. Ya, mesti tinggi surga para nabi ketika. Ya, hadirin para hadirat rahimahullah. Jika gula betes kanito, insyaallah gula terang lagi sahabat-sahabat asbabun nuzul turunlah ayat kanito, ayat yang keempat kanito dari pengawayatan asbabun nuzul ayat ketiga kanito menurut Sa'id bin Ishaq. Allah menurunkan ayat ini sebagai penegas bahwa Dia yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk. Selain itu dan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Jadi di dalam surat Yunus ini, kanito ayat ketiga, kanito asbabul nuzulnya, kanito ini bicara kanito, ya Allah ada bicara mereka yaitu yang mana mereka Sa'id bin Ishaq. Dipanggil berperawi-perawi dan itu ayat turun dan itu diceritakan oleh pasira. Kita tentunya dari kanjeng Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru ditulis Sayyidina Utsman, mereka baru disusun Al-Quran kan itu, mereka jadi jelas cerita itu. Ya, turun ayat kanito kanjeng Nabi, turun lagi kanjeng Nabi, lalu kanjeng Nabi dari takun, lalu guru ini mereka oleh Muslim, mereka penulis Al-Quran pada zaman mereka Sayyidina Utsman. Jadi kalau tidak tepat perawinya, maka asbabun nuzul yang membawa mereka ayat-ayat yang turun, maka Quran kanito sangat perlu hati-hati. Kadang-kadang Quran kanito terjaga, Al-Quran kanito juga mereka keasliannya Al-Quran kanito. Kadang-kadang memulai tafsir kanito mesti pustakanya jelas, pustakanya jelas. Quran tafsir, punya macamlah guru-guru mungkin luar tafsir Firdausul Na'im. Jadi Quran Bapak di hak cipta mungkin dari itu ngarang kitab, ngarang Al-Quran, Al-Quran yang mana Firdausul Na'im. Ini tafsir Ibnu Katsir, banyak tafsir saya betul-betul terjaga kebenarannya. Hadirin hadirat rahimahullah, mungkin sekat itu dari badan daulat, moga-moga itu jadi sahabat mental dan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh dipajukan di pengajian dari itu. Sebaliknya dari badan daulat yang orang berbina, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu
salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanallu bil uqadu wa tambariju bil qurabu wa tunda bil hawaiju wa tunanu bil ragaibu wa husnul awatimi wa yustasqal gamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin biadati kulli ma'lumillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana